Listen. Should we stop talking about Garrett Graham? No. Karena semenjak Off Campus tayang, the internet collectively lose their mind. Everybody's asking, where can I find my Garrett Graham? Atau kayak bilang, cowok kayak Garrett Graham itu in real life ada atau enggak ya? Karena Garrett itu paket lengkap banget. Populer, cakep, confident, but more importantly, supportive, emotionally attentive, protective but not being possessive. He's 10 across the board. Bikin kita tanya, who made you? Oh, you are written by a woman. Hai Silly Goose, kalau ini pertama kalinya kamu dengerin, welcome! This is our Meet Cute. Aku Jemima and you're listening to Silly Meet Cute. Cindy loved it, Meet Cute. Yes, di podcast ini kita akan bahas tentang romance, rom-com movies, or series. Bukan cuma bahas bagus atau enggaknya, obsessed atau enggaknya, because of course it's unavoidable. Bukan cuma rom-com is all the lulu. No, rom-com could be our selulu. Karena ya, seeing it, how relatable it is to our life, dari karakternya, dari situasinya, kita bisa belajar apa? Kalaupun gak ada yang bisa dipelajarin, it's okay. Because yes, rom-com is all about comfort shows and all about enjoying it kan. Tapi pasti ada yang bisa dipelajarin, adalah relate-nya gitu loh. That's why they're so close to us. Nah, bukan cuma itu, aku juga akan bahas beberapa fun facts or trivias yang mungkin aku baru dapetin, and we can talk about it and maybe giggling over it together. Jangan lupa untuk follow sosmed kita at @SeenItLovedIt. Yes, this is like the longer version of my content di social media. Okay, we're gonna talk about Off Campus because I bet I'm not the only one who's obsessing over this Prime Video series yang baru tayang. I think pas tayang ini harusnya sih view-nya udah kayak mungkin let's see, karena 12 hari pertama view-nya tuh katanya 3.6 juta. Nah kayaknya kalau udah sampai hari ini tayang mungkin udah 5 juta. Maybe I know you girls are rewatching it. I know because I know I am. Oke, jadi kita bahas ya. Kalau ada yang belum tahu, but I bet everybody knows this already. Jadi Off Campus ini based on a book, judulnya The Deal. Jadi itu bagian dari series dari buku yang dibuat oleh Elle Kennedy. So ya, ini buku dan seriesnya beda. Karena yang nulis buku adalah Elle Kennedy, yang creator show-nya namanya Louisa, and I love it. Tapi emang sih buku dan seriesnya ini emang ada bedanya. Tapi intinya tetap sama. This has one of my favorite tropes, fake dating. Karena iya, Off Campus ini tuh untuk yang pertama of course, yang season 1 ini mereka pakai this trope dari classic rom-com and young adult rom-com or romance books universe, of course, fake dating trope. Kalau diingat-ingat ada apa lagi sih fake dating trope? Ada To All the Boys I've Loved, terus ada juga The Proposal, terus Wedding Date itu dari Dermot Mulroney and Deborah Messing. It's so fun. Selalu suka banget gitu loh. Nah, kita balik nih ke Off Campus ya. Garrett and Hannah itu mulai dari fake relationship yang obviously berubah jadi real feelings. Kenapa trope ini tuh selalu iconic? Kenapa trope ini tuh jadi favorit? Karena ini tuh relate dengan teori psikologi dari Robert Sejong, Mere Exposure Effect. Semakin sering seseorang bertemu dan berinteraksi, semakin besar kemungkinan muncul rasa suka dan rasa nyaman. Right? I just love this. Karena kita nontonnya tuh udah tahu kayak, are they gonna end up together? Will they, won't they? Because they're so close. Selain itu, kenapa fake dating trope ini tuh menyenangkan? It's lovely to watch. Ada rasa quote-unquote aman. Karakter bisa nunjukin perhatian tanpa langsung mengakui cinta karena semuanya dianggap ya cuman pura-pura gitu. Hal ini tuh mirip ya sama mekanisme psikologis manusia di dunia nyata gitu kan. Karena kayak kita suka kayak sering nyembunyiin perasaan asli kita dengan mengcovernya dengan bercanda. Ah enggak kok, cuman bercanda doang gitu. Jadi kalau ditolak juga kayak enggak kok, gue cuman bercanda, it's just a joke. Ya enggak sih? Berikutnya tuh tensi kapan mereka sadar kalau mereka tuh saling sayang, saling cinta. Aduh, ini mah menyenangkan banget ya kalau nonton fake dating trope. Jadi tuh ngebuat otak kita tuh terus nunggu payoff emotional gitu. Ini tuh efeknya mirip sama efek slow burn yang bikin nagih. Iya gak sih? Setuju gak sih? Karena ya kayak kita tuh si penonton ini ya, liatin mereka tuh pura-pura dating, pura-pura care about each other, but deeply inside they do care about each other. Jadi kita kayak nungguin kayak kapan sih ngakunya?
I just cannot with this trope. I love this trope. Nah, fake dating itu biasanya ngasih unjuk perhatian kecil, konsistensi, yes, terus saling mendukung karena biasa kan mereka fake dating for a purpose. Kalau Garrett and Hannah karena satu, si Hannah pengen kenalan sama Justin. Kalau menurut Garrett, cowok-cowok kayak Justin nih sukanya challenge gitu. Dia kayak ngeliat cewek sendirian, it's not appealing for him. Makanya dia kayak, we have to do this fake dating. Makanya dia mendukung Hannah dengan kita pura-pura kencan gitu kan. Oh my god, terus selalu ada satu sama lain. Ini relate sama saling mendukungnya. Perhatian kecil bener banget karena jadinya tanpa sadar diperhatiin gitu kan. Ini sebenarnya kayak fake dating, quote unquote, kadang ada irisannya sama enemies to lovers or friends to lovers. Emang kayak intensitas kedekatannya gitu. Mostly sih friends to lovers ya. Nah, hal ini merupakan dasar terbentuknya emotional bonding dan attachment menurut penelitian hubungan interpersonal. Iya gak sih? Karena emang ya, karena di saat itu tuh lagi fake dating, biar convincing mereka dating, mereka kan harus tahu detail kesukaannya apa. Jadi dia bisa accommodate sukanya gimana, terus jadi nunjukin kesukaannya gitu, jadi biar mereka tuh kelihatan semakin mesra kan. Jadi makanya perhatian kecil itu penting. Konsistensi, of course, it's one of the reasons too. Terus saling mendukung, of course, no question about it. Fake dating works karena manusia tuh suka ngeliatin dua orang yang pura-pura jatuh cinta sampai akhirnya tuh beneran pacaran gitu kan. I do like that, karena kita sebagai penonton ngeliatin kayak, when are they gonna say they love each other? Karena kayak this is taking too long. Karena udah ngeliatin mereka gemes-gemes, dan ternyata di balik itu mungkin ada rasa apanya ya, yearningnya, especially from the male character, karena kayak ngerasa, wait, kok dia sukanya sama yang itu ya, kok nggak sama gue. Ternyata it's like peeling an onion, don't you think? Jadi kayak semakin dikupas kayak layer sayangnya tuh makin ada gitu. Fake dating trope ini biasanya kelihatannya karena kita kan nggak takut ya nunjukin diri kita sebenarnya kepada orang yang emang kita uninterested gitu loh. Jadi kita bisa somehow nunjukin diri kita sebenarnya. Jadi kayak being very open about it, very genuine about it, very authentic about it. Jadi di saat itu tuh kayak you show it gitu loh. Oh my god, I just love this trope. Dan emang bukan cuman itu aja dari off campus yang bikin kita seneng gitu karena fake dating trope-nya, tapi juga kalau aku personally, this gives like a familiarity and a closeness before, karena dia banyak banget pakai reference movies atau series di tahun-tahun sebelumnya. I believe there's nothing new under the sun, and Louisa and everybody who's creating the show is like sprinkling that in the whole 8 episodes. Jadi banyak banget tuh vibe dari 2000 rom-com. 10 Things I Hate About You ada. Terus udah gitu ada Legally Blonde. Terus ada She's All That. Terus ada Twilight. Terus aku sempat bahas ya di konten social media, dia pakai Friends juga. I just love it. Terus aktor-aktrisnya reminds me of someone back in rom-com 2000s gitu. Terus apalagi ya, kayak banyak banget sih. 16 Candles. Terus The Jeep. Aku pas liat scene Jeep ending, ini no spoiler, I think everybody, 3.6 juta orang udah nonton. Udah diputer. Itu udah nonton berulang-ulang ya. Dan di ending scene tuh ada satu scene yang ingetin aku sama Gilmore Girls pas Jess jemput Rory hockey game. Yang nunggu di mobil bukan cuman Gilmore Girls sih, tapi banyak banget romcom yang settingnya kayak gitu juga gitu. Cowok yang nungguin ceweknya selesai aktivitas, or like at the end of the movie like they're together. I just love it. Dan Prime Video, I think they are the new CW because it has all the iconic teen rom-com, teen romance, or young adult. Kayak dulu ada tayangin di OC, Gilmore Girls, Vampire Diaries. I can go on with this teen. One Tree Hill. Jadi emang si Off Campus ini kenapa begitu hype, begitu rame, soundtracknya bagus. Terus juga kayak tadi dibilang, there's a sense of familiarity tapi tetap fresh, tetap menyenangkan nonton ini kayak series yang baru. Now let's talk about Hannah. Nah, Hannah si female lead ini, aku suka banget sih sama dia. Ella Bright, she's so gorgeous and she fits the character perfectly. Dia ini bukan cuman sekedar perfect female lead. Dia tuh punya trauma, insecurity, trust issue, dan takut being vulnerable. Aku gak expect sih di awal kalau ternyata dia adalah
korban dari sexual assault. I did not see that coming. Dan yang menarik, series ini tuh nggak ngebuat Hannah harus diselamatin Garrett gitu. Dia tuh sadar akan dirinya, dia tahu dirinya sendiri how she's supposed to heal. So it's really good for her. Ya mungkin ada momen dimana dia kaget, shock dengan traumanya. That's totally understandable as a person. Tapi at the end dia berusaha kayak mencari jalannya sendiri gitu, mencari trying to figure out what she can do for herself to be better. Now, let's talk about our fictional boyfriend, Garrett Graham. What? Ini ada istilah viral ya, yang bukan cuma di social media, tapi orang juga pada ngomong, istilahnya adalah men written by a woman. Dan Garrett Graham, I think he's on top of that list right now. Ada Conrad, mereka tuh ditulis oleh pengarang-pengarang perempuan. Kenapa Garrett itu kayak sempurna? Karena dia itu listen. Dia notice hal-hal kecil dari Hannah. Dia genuinely peduli sama Hannah. Dia tuh gak merasa terancam dengan kepintarannya Hannah. Dan bahkan setelah tahu tentang traumanya pun, dia juga kayak, oh okay, I understand you and let's do this. Dan dia tetap vulnerable walaupun image-nya dia sebagai campus golden boy. Dan suka banget sama Coach Jensen bilang ke Hannah, lo tau gak sih dia anaknya siapa? Oh ya, some famous hockey player? No, Graham name has its weight. Makanya Garrett mau ngebuktiin kalau dia tuh bisa ngelewatin itu semua tanpa bantuan ayahnya. Kan highlights-nya adalah Garrett ini listen. Perhatiin gak sih waktu Hannah bilang tentang beaches, Coachella said will change your life. Garrett langsung ngedengerin, and I love that. Itu gak sih yang kita suka highlight gitu, kalau cowok kita rekomenin sesuatu, they listen to it, it feels like we're being heard. Dan itu menyenangkan banget, dan he does that. Berikutnya adalah dia beberes. Walaupun setelah mereka putus, there's a change, Garrett kamarnya jadi lebih berantakan, tapi still though, sebelumnya dia beberes gitu. Sebelum pacaran sama Hannah pun, waktu mereka yang outfitnya itu jadi bunny and magician, di malam itu Garrett beberes, bajunya kayak dilipet gitu. You know what? I get why people watched that series 3.6 millions, karena orang pada have that new point of view, new revelation every time they watch it. I just love this series karena it's very comforting. Ada yang bilang kayak cringe. Who cares? It's still beautiful. Oke. Nah, ini ya, jadi kayak tadi dibilang gitu ya, dia listen, abis direkomenin sesuatu, dia ngedengerin. Please, ini tuh fantasi, bukan fantasi harusnya, impian yang sebenarnya cukup realistis gitu, didapat secara emosional. Dan bukan berarti semua cowok tuh harus jadi hockey player gitu ya, jadi hockey player yang romantis. No, nggak berarti semua sekarang langsung ke backstage atau ke mall Taman Anggrek untuk ngeliatin hockey player. No. Tapi banyak perempuan sebenarnya cuma pengen didengar, dihormatin, and emotionally chosen. That's what Garrett did towards Hannah. Kalau looknya Garrett kayak gitu ya, emang secakap itu, emang berkat ilahi ya. Makanya tuh fandomnya meledak gitu ya. Ini ada namanya parasocial attachment. I bet you've heard this. Manusia itu bisa emotionally attached dengan fictional characters yang memenuhi emotional needs mereka. Bahkan ya di Reddit dan komunitas romance books, banyak pembaca yang bilang adaptasi seriesnya ini berhasil karena chemistry dari Hannah and Garrett terasa kayak membaca romance novel hidup. Garrett itu terasa too good to be true karena dia adalah emotional idealization, karakter romance yang sering ngegabungin humor, confidence, loyalty, emotional intelligence. Yes, Garrett has that inconsistency. Bener banget, humor, iya, dia lucu sih waktu dia kayak kenalan sama Justin. Stop. Confidence, of course. Emotional intelligence, I think this is like the most important part of Garrett sebagai cowok yang bisa mengerti keadaannya Hannah. Nah, ini semua kriteria ini jadi di satu manusia yang adalah Garrett. Tapi kualitas Garrett ini sebenarnya bisa ada di manusia gitu. Sebenarnya realistis, nggak sulit kok karakter-karakter Garrett ini hadir secara emosional, intentional, menghormati pasangan, dan satu lagi adalah communicate clearly. Ada satu scene di episode 7, I think. It's episode 7. Scene Hannah tuh yang sempet hilang, terus dia datang lah sampai di green room. Kirain kan Garrett akan marah ya. I'm not even kidding, gue udah kayak, wah, Garrett bakal emosi ya, bakal bilang kayak, I was looking for you, I need you, where were you, I was like missing my game, la. No,
ternyata dia malah khawatir gitu loh sama Hannah, like, where were you? I was worried about you. Bukan about me, tapi about Hannah. We were usually fed by those male characters yang kayak ketemu langsung marah, kayak where were you? Dia marah gitu, emosi, bukan yang kayak kenapa gitu loh. Nah, jadi emang mungkin Garrett versi 100% itu nggak nyata, tapi kualitas green flag-nya harusnya nyata. Book gini ya, menurut aku karakter Garrett segitu ikoniknya bukan karena sekedar penulisan dari Ellen Kennedy aja, characterization-nya atau portrayal-nya by Louisa di Prime. Tapi ini juga karena pemerannya, Belmont Cameli. In real life, dia tuh juga green flag. Did you know kalau dia sempet jadi donor ginjal buat temennya, tapi dia nggak match. So, what did he do? Mereka tuh ikutan domino kidney transplant. Itu loh kayak di Grey's Anatomy. Have you seen that episode? 6 orang donor random, terus ada 6 orang recipient. Mereka tuh kayak mismatch gitu. Jadi kayak ntar ada yang dicocokinnya ke sini, dicocokinnya gitu. Nah, Belmont ikutan itu. Like, what? Is this person even real? Dan walaupun gak se-full Garrett, he has his own characters, of course. Udah, pikir Garrett aja gitu yang green flag. No, ada Dean, Logan, Tucker, hello. Nah, padahal biasanya ya kalau kita nonton romance atau rom-com series gitu atau baca sekalipun ya, minimal di satu geng ada satu yang toxic. Tapi ini tuh sama sekali gak ada di Off Campus. I don't find it. I'm not talking about Hunter Davenport atau Sean gitu ya. Tapi let's talk about this team ya. Mereka berempat ini ya. Garrett, emotionally attentive. Logan, loyal and deeply caring. Udah gitu dia handy. Dia bisa ngebetulin barang-barang di rumah. Terus ada Dean, chaotic, flirt, tapi supportive. Ada juga Tucker yang jago masak dan dibilang sweetest human alive. Ini tuh emang disengaja. Ellen Kennedy pernah bilang bahwa inti hubungan di Off Campus adalah trust, intimacy, and banter. Bukan toxic obsession. Bukan games. Bukan I can fix him. No. Makanya walaupun mereka flawed, tapi mereka tuh terasa emotionally safe. I believe that. Nah, salah satu hal yang paling refreshing ya dari Off Campus, karakter cowoknya ini semua tuh vulnerable. Mereka tuh punya hal yang mereka rasa kurang gitu dari diri mereka ya. Beda-beda nih ya. Nah, series ini gak menghukum masculinity yang lembut gitu. Jadi mereka gak harus selalu maskulin yang kayak bam. Enggak. Tapi mereka yang sweet, nice gitu. Dan ini tuh penting banget karena kita tuh di media terbiasa melihat cool guys don't care too much. Padahal in reality justru banyak orang yang mencari pria yang pasangan yang emotionally attentive. Terus ya, what I love about this series, there's no villains. Okay, I'm not talking about what's its name? Aaron Delaney, the Graper. Ini nggak ada villainnya dan gak ada irrelevant drama. Awal nonton ya gue sempet takut banget ya kalau Logan nih suka sama, well dia emang suka sih sama Hannah, tapi khawatir banget dia jadi second lead syndrome gitu, yang jealous sama Garrett and Hannah, terus trying to ruin their relationship. And I was like, no, please don't do this to him. And thankfully, no. Bahkan si Park Bunny pun baik-baik gitu, semua ceweknya pun menyenangkan. They don't need to be villainized. Mereka genuinely care about the others. Dan no irrelevant drama with Justin. Garrett secure banget sama cowok lain. Kalau Hannah main sama cowok lain juga kayak whatever, knowing that she had a feeling towards him, tapi he was very secure. So it was really good. So there's no irrelevant drama. Kalaupun ada irrelevant drama, it was a miscommunication. Of course, karena Garrett fokusnya cuma satu, adalah orang takut sama dia. Especially Hannah. He was very afraid that Hannah was scared of him. That's the only drama. Jadi abis dengar kata that scares me, blank, langsung Garrett hilang. Kayak udah gak ada lagi yang didengar, cuman ngeliatin Hannah ketakutan dan nangis, dan that's it. Udah. Tapi yet again after that they communicate, they talk about it, and it's all good. There you go. And I cannot even hate the dad, Phil Graham. Kali ini efek dari Steve Howie ya yang pemerannya. He is so handsome. He is very nice in real life too. Terus udah gitu dia tuh banyak main romcom. Dia main The Bright Wars, Something Borrowed, ada di Shameless, ada di New Girl, ada di High Potential. I love High Potential. I was shocked when I see him di Off Campus and I was like, oh my god, that's Kev. That's Steve Howie. I'm rooting for Coach Jensen as the father. Okay.
So I think that's it. I still cannot stop talking about how amazing this show is. Pertanyaannya, jadi is Garrett Graham real? Mungkin nggak sepenuhnya lagi-lagi, tapi kualitas yang bikin orang jatuh cinta sama dia itu real. Let's recap. Emotional availability, consistency, gentleness, respect. Dan mungkin alasan kenapa kita semua obsessed with Garrett Graham bukan karena kita pengen pacarin hockey player, no. Tapi karena kita tuh pengen dicintai dengan intentional, just like Garrett loves Hannah. And honestly, that part should be real. So there you go, Silly Goose. Berharap ketemu dengan seorang Garrett, boleh banget, tapi tetap harus realistis. So I hope I see you next time di Meet Cute yang ngebahas tentang romcom atau romance movies yang lainnya yang gak cuma delulu, tapi could be our selulu. Jangan lupa untuk follow social media kita @SeenItLovedIt for shorter content. Bye, see ya!